ҳамада салому алайкум бародарои азиз, хуш омадем ба канали Мошин Савдо. дар ин рӯза навор 12 мошини фурӯшӣ дорем. Мошинои хубанд, мошинои беҳтаринанд. боварӣ дорам махмултон мешавад. Наворро бо диққат то охира тамошо кунед. дастгирии моро фаромӯш накунед. шахсоне ки якум бор дар канали Мошин Савдо меҳмонанд, ҳатман обуна шавем бародаро. ва шахсое ки мошини фурӯшӣ доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо ва мо равон кунем ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. ва бародарое ки мехоҳанд аз нархҳои мошинои мехостаашон хабардор шаванд, дар зери видео дар комментария нависем ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шумо мекунем. ва мо бошад мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курс бошад 1000 рубл 132 сомони тоҷикӣ. рафтем. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. якум мошини фурӯши мо ҳаст ваз 21099 соли барориш 1995 дар кузуфи седан. рангаш бошад кабуд. объем мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад бензин, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора гуфтаи моторш карбюратора, ранги соат кор мекуна. кашишаш зура гуфтаи 7 литрда 100 км мегарди. тонировкаи мошин гуфтаи то 2 декабра ҳастай. фавран фурӯхта мешавад. мошин бошад қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша бошад гуфтаиса 14000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 105000 рубл. марҳамат шахсони харидори аниқ бошад гуфтаи савдо кардан мешавад фақат дар пеши мошин. марҳамат занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшӣ ваз 2112 соли барориш 2008 дар кузуфи хетчбек. рангаш бошад сиёҳ. объем мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад бензини холӣ, коробка передача механика. срочна гуфтаи 1 сола ҳуҷҷат дорад. бензини холия, гидравлик, газзадагӣ неста гуфтаи солиш 2008 солай. аз салон овардем гуфтаи тозира 1 даст гаштагиай. фавран фурӯхта мешавад. мошин бошад қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша бошад гуфтаиса 14000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 105000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшӣ Opel Vectra A соли барориш 1994 дар кузуфи хетчбек. рангаш бошад сабз. объем мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. мега задагӣ надора, чашкиёш варид надора, моторш дуд намекуна, ҳуҷҷат гуфтаи надора, акклиматорш навай. фавран фурӯхта мешавад. мошин бошад қарор дора дар шаҳри душанбе бародаро. нархша гуфтаиста 15500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 117000 рубл. харидори аниқ бошад гуфтаи савдо кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. чорум мошини фурӯшӣ BMW 5 Series соли барориш 1997 дар кузуфи седан. рангаш бошад серебристӣ. объем мотор бошад 2.8, сӯзишворӣ бошад бензини холӣ, коробка передача автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора гуфтаи мотор коробкаш 100%, фавран фурӯхта мешавад. мошин бошад қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша бошад гуфтаиса 29000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 212000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дастгирии моро фаромӯш намекунед бародаро. лайка ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. панҷум мошини фурӯшӣ ваз 2107 соли барориш 2005 дар кузуфи седан. рангаш бошад сафед. объем мотор бошад 1.5, сӯзишворӣ бошад бензини холӣ, коробка передача механика. маълумот дар бораи мошин додагӣ нест бародаро. фақат гуфтаи фурӯхта мешавад. фавран харидори аниқ бошад бо савдо кардан мешавад. мошин бошад қарор дорад дар ноҳияи файзобод. нархша бошад гуфтаиса 9000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 68000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони шашум Mercedes Benz K-Class соли барориш 1996 дар кузуфи седан. объем мотор бошад D, сӯзишворӣ бошад бензин газ, коробка передача механика.
ماشین در حالت خوب قرار داره گفته 1 سال حجت داره فورا فروخته می شود. ماشین باشه قرار داره در شهر دوشنبه نقش باشه گفته 36500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 272000 рубл. خریداری انیق باشه میگه سودا کردن میشود. مرحمت شخصانی خریدار برادران رقمهای صاحب ماشین در روی اکران شما میتوانید زنگ زنید و معلومات پورا و انیق از خود صاحب ماشین دریافت کنید. هفتم ماشین فروشی BMW 3 سری S سال بارورش 1993 در کузофи седан رنگش باشه سیاه объем мотор باشه 1.6 سوزشواری باشه بنزین گاز коробка передача механика. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره فورا فروخته میشه و علیشان میشه. ماشین باشه قرار داره در شهر دوشنبه نرخش باشه گفته است 16000 сомони тоҷикӣ که با روبل روسی میشه 121000 روبل برادر. خریدار انیق باشه گفته سودا کردن میشه. مرحمت شخصانی خریدار رقمهای برادر در روی اکران شما میتوانید زنگ زنید و معلومات پورا و انیق از خرید صاحب ماشین دریافت کنید. میگذاریم به اعلان هشتم اوپل وکترا A سال بارورش 1994 در کузофи седан объем мотор باشه 1.8 سوزشواری باشه بنزین گاز коробка передача механика. معلومات درباره ماشین برادران دادگی نیست فورا فروخته میشه گفته. ماشین باشه قرار داره در ناحیه عبدالرحمن جامی نرخش باشه گفته 18500 сомони тоҷикӣ که با روبل روسی میشه 139000 روبل. مرحمت شخصانی خریدار رقمهای صاحب ماشین در روی اکران شما میتوانید زنگ زنید و معلومات پورا و انیق از خرید صاحب ماشین دریافت کنید. نهم ماشین فروشی دایوان اکسی سال بارورش 1997 در کузофи седан رنگش باشه سفید объем мотор باشه 1.6 سوزشواری باشه بنزین گاز коробка передача автомат. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره گفته علیشان میشه با اوپل زفیرا فورا فروخته میشه گفته. ماشین باشه قرار داره در شهر دوشنبه نرخش باشه گفته 15000 сомони тоҷикӣ که با روبل روسی میشه 113000 روبل. مرحمت شخصانی خریدار رقمهای برادر در روی اکران شما میتوانید زنگ زنید و معلومات پورا و انیق از خرید صاحب ماشین دریافت کنید. دستگیری ما را فراموش نمیکنیم و ما باشه میگذاریم به اعلان نوبتی. دهم ماشین فروشی واز 2110 سال بارورش 2004 در کузофи седан رنگش باشه سیاه объем мотор باشه 1.6 سوزشواری باشه بنزین گاز коробка передача механика. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره اکلیماتری نو داره بالونش هم نوای گفته فورا فروخته میشه. ماشین باشه قرار داره در ناحیه خوالینگ نرخش باشه گفته 13000 сомони тоҷикӣ که با روبل روسی میشه 98000 روبل. مرحمت شخصانی خریدار برادران رقمهای صاحب ماشین در روی اکران شما میتوانید زنگ زنید و معلومات پورا و انیق از خرید صاحب ماشین دریافت کنید. 11 ماشین فروشی خوندای ستارکس سال بارورش 2000 سال در کузофи универсал رنگش باشه бежевый объем мотор باشه DVD سوزشواری باشه دیزل коробка передача механика. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره گفته حجت داره فورا فروخته میشه. ماشین باشه قرار داره در شهر دوشنبه نرخش باشه گفته برادران 26000 сомони тоҷикӣ که با روبل روسی میشه 196000 روبل. خریدار انیق باشه گفته سودا کردن میشه. مرحمت شخصانی خریدار رقمهای صاحب ماشین در روی اکران شما برای معلوماتی بیشتر. میگذاریم به 12 ماشین فروشی دایوان ماتیس سال بارورش 1998 объем мотор 1.1 سوزشواری باشه بنزین گاز 10 ماه دیگه حجت داره گفته. ماشین در بهترین حالت قرار داره کانسنر داره همش کار میکنه گفته просто сум дар курай мефурӯшум ша. ماشین باشه قرار داره در ناحیه قمسنگیر نرخش باشه گفته 15000 сомони тоҷикӣ که با روبل روسی میشه 113000 روبل. مرحمت برادران شخصانی ماشین خر رقمهای ای برادر در روی اکران شما میتوانید زنگ زنید و معلومات پورا و انیق از خرید ای برادر دریافت کنید. و امروز اعلان های ما به انجام میرسه برادران. ما دو سه روز پس اعلان های نو برای ماشین های فروشی داریم. دستگیری ما را فراموش نکنید. تا نهار آینده خداوند نگهبانی هر یکی ما و شما باشد. خیر.